अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम अहादीस पढ़ रहे हैं। हदीस नंबर 17 तक हमने पढ़ लिया था जो हज के बारे में थी। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 18 पे नंबर 54। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। मन इगबर्रत कदमाहु, मन जिसके इगबर्रत गुबार आलूद हुए, कदमाहु उसके कदम, फी में सबीली रास्ता, अल्लाह ही अल्लाह ताला का। मन इगबर्रत कदमाहु फी सबीलिल्लाही, जिसके कदम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हुए, हर्रमाहु उसे हराम कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अलन्नारी आग पर। फिर देखें, मन इगबर्रत कदमाहु फी सबीलिल्लाही, जिसके कदम अल्लाह की राह में गबार आलूद हुए, हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, अल्लाह ने उसे आग पर हराम कर दिया। यानी जिस शख्स के कदम अल्लाह की राह में गबार आलूद हुए, अल्लाह ने उसे आग पर हराम कर दिया। ये था इसका तर्जुमा। अब हम करते हैं तशरीह। बंदा अपने रब की खुशनुदी के लिए जो भी मशक्क़त और तकलीफ बर्दाश्त करता है, उस पर उसके लिए अजर है। यानी अगर हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई भी काम करते हैं, उसमें हमें किसी तरह की भी मशक्क़त या तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो जितनी ज़्यादा मशक्क़त और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उतना ही इंसान का अजर व सवाब बढ़ता जाएगा। जो कदम अल्लाह की राह में उठता है, उसके लिए मगफरत और बुलंदी दर्जात का बास बनता है। कोई शख्स जो कदम भी अल्लाह को राजी करने के लिए उठाता है, अल्लाह ताला उसको उस कदम के बदले माफ कर देता है, उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। इल्म की तलब, नमाज की अदायगी, मुसलमान भाई की मदद मदद या अयादत वगैरह के लिए अपने कदम गुबार आलूद करना फलाहो कामयाबी का जरिया है। अगर कोई शख्स इल्म की तलब के लिए निकलता है, या अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए निकलता है, या अयादत के लिए, यानी उसकी बीमार पुरसी के लिए निकलता है, यहाँ तक कि अगर वो फर्ज नमाज जो उस पर फर्ज है वो अदा करने के लिए भी निकलता है, तो उसके कदम गुबार आलूद होने पर उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। कदम गुबार आलूद होने से मुराद है जैसे समझने के पाँव पे मट्टी पड़ना, लेकिन यहाँ यहाँ इससे सिर्फ यही मुराद नहीं है। इससे मुराद है रास्ते में कोई भी किसी किस्म की भी उसको जो तकलीफ उठाना पड़ती है, तो उसके इवज उसके लिए नेकियां ही नेकियां हैं। यानी यहाँ गुबार आलूद होने से मुराद ये नहीं कि पाँव पर मट्टी पड़े, इससे मुराद ये है कि कुछ भी तकलीफ या मुशक्कत उठानी पड़ती है तो उसके इवज नेकी ही नेकी है, दर्जात ही दर्जात है, और कामयाबी ही कामयाबी है। जैसा कि इल्म की तलब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हो, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर निकलता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। यानी इल्म के रास्ते पर निकलना क्या है? जन्नत के रास्ते पर निकलना। इसी तरह से प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी बीमार की अयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाता है, तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। मकसद बताने का ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए इल्म हासिल करना चाहते हैं, किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, या किसी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो हर कदम के इवज अल्लाह ताला नेकियां ही नेकियां अता फरमाई जाता है, गुनाहों को माफ कर देता है, दर्जात बुलंद कर देता है, फलाहो कामयाबी अता करता है। अल्लाह ताला, लेकिन नीयत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह को राजी करना इंसान की बेसिक नीयत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स अल्लाह के दीन की दावतो तबलीग के लिए निकले,
تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا انسان کے لیے کتنا آسان ہے۔ اللہ نے کتنے آسان طریقے بتا دیے ہیں کہ اللہ کتنی جلدی انسان کی نیکیوں سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور دعوت و تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی تمام زندگی گزار دی، اور دعوت و تبلیغ کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس کے عوض بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کسی بھی کام کی کوشش کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ جنگ کے لیے جانا یا کوئی بھی کوشش کرنا، جہاد بیسیکلی جوہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ نہیں، ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی جائے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس عزم سے چلتا ہے تو اس کے راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من اغبرت قدماہ، من جس کے اغبرت غبار آلود ہوئے، قدماہ اس کے قدم، فی میں سبیلی راستہ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، حرمہ اسے حرام کر دیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، علی النار، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَجَاهِدُوا اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں نکلو، اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی جان کے لیے بھی جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دے دو، کوشش کرو، اور اسی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تھی بیٹا حدیث نمبر 18۔ اب ہماری 2 احادیث رہ گئی ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 19 کریں گے۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔